Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors اليوم أعزائي التلاميذ راح نكملوا مع سلسلة تمارين السنة الثالثة متوسط أو سلسلة دروس السنة الثالثة متوسط اللغة الفرنسية. راح نكملوا مع درس الموالي صفحة 19 les indicateurs de temps et de lieu. Dans le cadre des efforts إذا أعزائي التلاميذ إذا راكم جديد في هذه القناة ما تنساوش تابوني تاكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos. أما فيما يخص التلاميذ اللي راهم قدم في القناة فراكم عارفين الطريقة راح نقرا باللغة العربية واللغة الفرنسية في آن واحد. Donc les indicateurs de temps et de lieu أي ظرف الزمان وظرف المكان. Dans le cadre des efforts visant à protéger l'environnement et la santé publique يعني في إطار المجهودات المبذولة لحماية البيئة والصحة العمومية une campagne de civilisation يعني حملة تحسيسية au très sélectif لفرز ماذا des déchets يعني فرز النفايات a été lancé أطلقت cette semaine يعني هذا الأسبوع à travers 34 sites يعني عبر 34 حي de la capitale من العاصمة. Le but de cette campagne يعني الهدف من هذه الحملة est de faire prendre conscience يعني توعية aux citoyens المواطنين de l'importance على أهمية des très sélectifs des ordures ménagères على أهمية فرز النفايات المنزلية et de respecter واحترام des horaires de collecte يعني مواقيت الجمع de 19h à 22h يعني من الساعة 7 إلى الساعة 10. إذا أعزائي التلاميذ راح نمروا je l'ai et je repère. Je l'ai et je repère يعني السؤال رقم 1 يقول quel événement est rapporté dans cette brève يعني واش هو الحدث اللي رانا نتحدثوا عليه في هذا البريف. إذا الحدث هو une campagne de sensibilisation au tri sélectif des déchets a été lancée cette semaine à travers 34 cités de la capitale. السؤال رقم 2 quand et où cet événement a-t-il lieu يعني متى وأين صرا هذا الحدث. إذا قلنا بلي متى c'était cette semaine هذا الأسبوع أين قلنا à travers 34 cités de la capitale. سؤال رقم 3 soulignez dans le texte le lieu et le moment du déroulement de cet événement. نفس الشيء le lieu قلنا أو المكان عفوا الزمان قلنا cette semaine هاي موجودة cette semaine. أما فيما يخص المكان c'était à travers 34 cités de la capitale. هذا فيما يخص je l'ai je repère. نمروا للجاناليز. والآن أعزائي التلاميذ نروحوا للجاناليز. Question numéro 1 quelle question as-tu posé pour trouver l'indicateur de temps يعني واش هو السؤال اللي نطرحوه باش نجد ظرف المكان ظرف الزمن. إذن la question posée pour trouver l'indicateur de temps c'est quand. D'accord, c'est quand يعني متى. Deuxième question quelle question as-tu posé pour retrouver l'indicateur de lieu يعني واش هو السؤال اللي نطرحوه باش نجد ظرف المكان. إذن ظرف المكان نطرح سؤال où. رقم 3 supprimer ces indicateurs de temps et de lieu. La phrase a-t-il toujours un sens. إذا راح نرجعوا للنص نتاعنا ونقراو الجملة نتاعنا رقم 1 وقال لك راح نمحي أو نسوبريمي l'indicateur de temps et de lieu. هل الجملة تاعي يبقى عندها معنى؟ راح نشوف. Dans le cadre des efforts visant à protéger l'environnement et la santé publique, une campagne de sensibilisation au tri sélectif de déchets a été lancée. Alors, هنا في هذه الجملة نتاعنا راح نمحي cette semaine وراح نمحي à travers 34 cités. إذا هنا الجملة تاعي راهي مفهومة لأنه يقول الجملة تاعي في إطار المجهودات المبذولة من أجل حماية البيئة والصحة العمومية هنالك حملة تأسيسية لفرز النفايات أطلقت. إذا هنا الجملة تاعي راهي عادية وحتى بعد ما قلعنا هاد les indicateurs de temps et de lieu بقات الجملة عندها معنى. رقم 5 أو رقم 4 أقول quel est le rôle de ces indicateurs de lieu et de temps dans un article. Alors le rôle de cet indicateur de temps quel que soit de temps ou là de lieu c'est de permettre situer les événements يعني تحديد المواقع et donner أكيد un moment précis وتحديد المدة المعينة. هذا فيما يخص أناليز. نمروا الفيزي دو بوان راح نقرأ لكم أعزائي التلاميذ ونفهمكم en même temps. Alors les indicateurs de lieu واللي هي CCL واش معناتها كلمة CCL واللي هي complément circonstanciel de lieu et de temps le complément circonstanciel de temps sont très importants. إذا هما مهمين جدا on rapporte un fait يعني يحكي لنا حدث معين. permettre de situer les événements يعني تحدد لنا أماكن dans le lieu
يعني بما يخص لو كومبليمون سيكونسانسيال دو ليو اي ظرف المكان هو يحدد مكان هذه الافعال داكوغ. وهنا نطرحوا السؤال او اي يحدد لنا كذلك تاريخ هذه المده المعينه او الفتره المعينه. وهنا نطرحوا السؤال كون. اكزامبل كون ا ايتي لونسي سيت كامباني يعني متى اطلقت هذه الحمله. اذا عذرا اعزائي التلاميذ على الانقطاع، قلنا انه quand a été lancée cette campagne يعني متى أطلقت هذه الحملة c'était cette semaine. أما في où s'est passé l'événement يعني أين حدث هذا الحادث c'était à travers يعني المكان et c'était à travers 34 cités de la capitale. هذا فيما يخص فيزي لو بوين، هذا فيما يخص لو كومبليمون سيكونسانسيال دو ليو et de temps يعني ظرف المكان والزمان. نمر الآن لصفحة التمارين. Alors, l'exercice numéro 1 relève dans les phrases suivantes les indicateurs de temps et de lieu. يعني راح نستخرج من الجمل الآتية ظرف المكان وظرف الزمان. راح نقرأ الجملة الأولى Un bateau de croisière s'est échoué يعني هنالك سفينة تعطلت près des côtes إيطالية بالقرب من سواحل إيطاليا en janvier 2021. إذا بما أنه رانا نقولوا près يعني بالقرب ديجا هذا ظرف مكان de côte إيطاليenne هذا c'est un CCL. Et en janvier 2012 ça c'est le CCT. أكيد أعزائي التلاميذ راح نخليكم الإجابات بعد قليل. L'été passé de terribles incendies يعني في الصيف الماضي هنالك حرائق يعني مرعبة ont ravagé les reliefs montagnes يعني أهلكت جبال de la région de Blida. إذا هنا كي نجيو نشوفو l'été passé c'était le temps. alors le temps هنايا c'était l'été passé راح نقولو le complément circonstanciel de lieu. أما de la région de Blida c'était le CCL. maintenant راح نقرا لكم الجملة رقم 3 des chutes de neige ont perturbé يعني سقوط تاع الثلج ont perturbé يعني هنا يعني ضيعوا la circulation يعني حركة المرور أو أغلقت حركة المرور automobile bien sûr sur plusieurs axes routiers de la wilaya de Sétif. إذا هنا راه عندنا un complément circonstanciel de lieu واللي هو sur plusieurs axes routiers de la wilaya de Sétif. هذا فيما يخص exercice numéro 1. نمروا l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, complète le texte par des indicateurs de lieu ou de temps pris dans la liste suivante. راح نكملوا الفراغات بالكلمات الآتية. Vers l'hôpital d'Al-Harrach يعني إلى مستشفى الحراش. Non loin de la localité de عين بوزيان ليس بالبعيد من موقع عين بوزيان. Plus tard بعدها. Sur la RN3 يعني sur la route nationale numéro 3. Près de Skikda بالقرب من سكيكدا. Lundi soir يعني الاثنين الماضي. 9 personnes ont été blessées. 9 أشخاص جرحوا وينتا lundi. Alors, قلنا بلي 9 personnes ont été blessées lundi soir dans un carambolage provoqué par un semi-remorque. Donc, c'était non loin de la localité de Ain Bouziane. Les personnes blessées, يعني الأشخاص الذين جرحوا dans cet accident, survenaient précisément sur la route nationale numéro 3. Ont été évacués vers l'hôpital d'Al Harrach. Ce n'est que plus tard que les éléments de la protection civile sont arrivés sur les lieux de l'accident. هذا فيما يخص exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Complète ces phrases par les indicateurs de temps ou de lieu de ton choix. Alors هنا راح نكملوا بظرف المكان وظرف الزمان من اختيارك. دونك الجمله الاولى لا كوب دي موند دو فوتبال دو سو ديرولغا يعني حنا نعرفوا بلي انه لا كوب دي موند يعني كاس العالم لكره القدم سوف يجرى في قطر سنه 2022. alors نقولوا en 2021 la coupe du monde du football se déroulera au Qatar. Notre établissement يعني المؤسسة تاعنا organise une sortie راهي تنظم في خرجة إلى ماذا par exemple نقولوا au musée national كيفاش نقولوا مثلا باردو en Algérie. كذلك عندنا la météo prévoit des chutes de neige يعني الأحوال الجوية تقول أن هنالك سقوط للثلوج. par exemple نقولوا sur هنا خصنا complément circonstanciel de lieu ظرف مكان sur les chutes sur les hauts plateaux de l'est d'Algérie. وأخيرا un tragique accident يعني حادث مأساوي
a lieu كان في par exemple l'autoroute sur l'autoroute de Zeralda sur l'autoroute d'Alger الى اخره. لكم الاختيار. اذا اعزائي التلاميذ راح نخلي لكم الاجابات في اخر الفيديو. جيسبر كو سافو بلي سافو سيت فيديو سافو بلي. اذا راكم جدد في هذه القناه اذكر لا تنساوش تعملنا ابوني تاكتيف لا كلوش بوغ ريسيفوار توت مي فيديو. يعني ديروا لنا جيم باش هكا تحفزونا باش نقوموا بمواضيع اكثر. كذلك بارطاجيو مع زملائكم. الى اللقاء في فيديو اخر.